One TV News Break. Sa laing police report, mananagat ulahing target sa drug bypass operation sa Osamis PNP. Laing kalampusan usab ang natala sa mga otoridad human masikop ang usa ka 32 anyos nga mananagat sa gikasang drug bypass operation kagabi mga alas 7:45 Hunyo 9, 2026 sa baybayong dapit sa Purok 9, Barangay San Antonio ning siyudad. Giila ni OIC Chief of Police, Police Major Agustin G. Araso, ang suspect nga si alias Peter Menio og residente sa Mong Dapit. Ang maong operasyon mao na ang ikalimang hugna sa malampusong pagsumpo sa ilegal nga droga sa Dakbayan nining bulan sa Hunyo. Sumala sa taho, gilusad ang operasyon human malampusong nakapalit ang usa ka pulis nga nagpakaron ingnog pusher buyer o usa ka sachet sa gitoang shabu nga nagkantidad og 500 gikan sa suspect. Daling gipalibutan o gidakop sa hiniusang puwersa sa Osamis City Police Station, Sikan Provincial Mobile Force Company, Sikan Philippine Drug Enforcement Agency Region 10, PDEA 10 o Misamis Occidental Maritime Police Station ang suspitsado. Sa gihimong body search nga gisaksihan sa Barangay Kagawad, Nulan, Labadisos, kauban ang representante sa Department of Justice o mga miyembro sa lokal nga media, nakuha gikan sa posisyon ni alias Peter ang musunod. 7 kagagmay nga sachet sa gidudahang legal nga droga, 500 nga marked money, usa ka kaha sa sigarilyo nga gigamit nga sudanan sa mga kontrabando. Sa kasamtangan, balog na sa pasilidad sa pagkabilanggo sa Osamis City ang suspitsado o giandam na usab sa mga otoridad ang dako nga kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 bato kaniya. One TV